Example 5 untuk linear programming. Okay, so kita tengok problem statement dia. Okay, a manufacturer of printing circuit has stock. Okay, dia ada stok dekat sini untuk resistor, transistors and capacitors. Okay, so they are required to produce two type circuits. Okay, so dia keluarkan dua jenis circuit. Okay, circuit ni apa circuit? Circuit papan litar. Okay, papan litar di mana dia ada type A and type B. Okay, type A and type B. So untuk setiap type ni dia ada kategori dia. Resistor, transistor and capacitor. Okay. Nampak? If the profit, so dia dah mentionkan profit kat sini. Okay, untuk circuit A, RM5 and untuk circuit B, RM15. How many circuit should be produced to maximize their profit? Okay, dia nak tahu keuntungan yang paling maximize yang dia boleh dapat. Okay, daripada dua jenis circuit tersebut. Okay, so kita go through terus kepada solution. Okay, step yang pertama seperti biasa, state the unknown. That means is you declare first. Okay, so kita nak declare kat sini, kita nak declare yang mana? Okay, sama ada transistor, resistor and capacitor ataupun type A or type B. Okay, so kita akan declare dia adalah type A and type B. Okay, dua jenis. Alright, so declaration kita adalah X. Okay, you boleh mentionkan number of circuit. Okay, number of circuits type A. Okay, and then Y, number of circuit type B. Alright, okay, done for declaration. Okay, second step kita tengok. Okay, second step adalah seperti biasa non-negative function. Okay, non-negative function macam biasa, you just mentionkan sahaja dia punya X more than or equal to 0, Y more than or equal to 0. Okay, alright, next. Next, kita pergi kepada step yang ketiga iaitu state the constraint. Okay, state the constraint. Alright, so state the constraint kat sini kita mentionkan dalam bentuk table lah, lebih mudah sebab kita ada tiga jenis circuit. Okay, kita ada tiga jenis circuit, resistor, transistor and capacitor. Alright, so just bina sahaja table di sini. Okay, so kita start dengan constraint di sini. Okay, constraint. Okay, and then kita ada type A. Type A is X. Okay, kita ada type B is Y and total. Okay, total circuit. Alright. Okay, so kita mentionkan. Okay, so make sure you guna baris. Okay, so kat sini kita boleh mentionkan circuit yang pertama iaitu resistor. Resistor. Okay, resistor. Transistor. Transistor. And then kita ada capacitor. Capacitor. Alright. Okay, so kita tengok one by one. Okay, yang pertama adalah resistor. Okay, sorry, kita tengok. Okay, untuk dia terus mentionkan, okay, di sini nampak.
Okay, kat sini dia kata has stock. Has stock, that means is total up dia. Okay, so total up dia untuk resistor 300, untuk transistor 200 and then capacitor 150. So has stock, that means is total up dia. Okay, jumlah dia sebab dia kata stock. Okay, so total di sini untuk resistor 300. Okay, untuk transistor 200. And then untuk capacitor 150. Alright. Okay, next. Next, dia mentionkan berkaitan dengan type A. Okay, first type A. Type A dia kata requires 13 resistor, 15 transistor and 10 capacitor. So you masukkan sahaja dalam table dia. Okay, 13 resistor, transistor is 15 and capacitor is 10. Alright. Okay, untuk type B. Type B dia mentionkan di sini adalah okay, type B kita tengok. Okay, type B di sini. Type B, 15 resistor, 20 transistor and 13 capacitor. Okay, so masukkan sahaja dalam table iaitu 15, 20, 13. Alright, so kat sini bila you dah mention macam ni, you boleh directly keluarkan dia terus. Okay, apa dia punya constraint dia? Ataupun expression dia, okey, kita boleh nyatakan, okey, untuk yang pertama x, okey, x ni adalah 13x plus 15y, okey. So statement dekat situ dia kata has stock. So that means is less than. Okay, less than or equal 300. Okay, next 15 x plus 20y. Okay, kenapa pen saya? Okay. Alright. So dia ada masalah kat situ. So kita repeat balik. 15 okay. 15x plus 20y less than or equal 200. Okay. 200. And then lastly capacitor 10x plus 13y less than or equal 100 to 2. Okay. So itu adalah dia punya constraint. Okay, next. Next kita pergi kepada step yang keempat. Okay, step yang keempat adalah profit. Okay, ini step yang ketiga. Okay, step yang keempat adalah profit or objective function. Okay, profit or objective function. Okay, objective function. So kita tengok kat sini. Objective function dia mentionkan apa? Okay, so dalam objective function dia mentionkan, okay, di sini. Oops, yes. If the profit on type A circuit is 5 ringgit, okay, untuk type B 15 ringgit. Right, so dua-dua profit that means is positive. Okay, profit lah keuntungan dia. Okay, so kita mentionkan adalah maximum profit. Okay, equal 5 ringgit for type A plus 15 ringgit for type B is Y. Okay, so itu adalah profit dia. Okay, next. Step 5. Okay, step 5 adalah summarize. Okay, summarize the problem as.
Okay, summarize the problem as you just mentioned kan sahaja dia punya objective function starting dengan objective function iaitu maximum P equal 5x plus 15y and then subject to that means is constraint. Okay, subject to. So constraint kita ada 3 constraint di sini. So you just salinkan sahaja 30x plus 15y less than or equal 300. Second constraint 15x plus 20y less than or equal 200. Last constraint 10x plus 13y less than or equal 150. And then lastly, mention non-negative function. That means is x more than or equal to 0, y more than or equal to 0. Okay. So ini adalah dia punya summarize. Okay. So kita tengok. Okay. You dah mention kan untuk kelima-lima step. Okay. Macam mana pula dari segi pemarkahan dia. Okay, so saya mentionkan terus dari segi pemarkahan dia. Okay, step yang pertama, declaration seperti biasa, satu declaration, satu markah. Okay, non-negative function, you akan dapat satu markah untuk dua statement tersebut. Okay, step yang ketiga adalah constraint. Okay, constraint, you keluarkan 3 constraint. Okay, so ada 3 lah. Okay, 3 constraint dekat sini. So ada 3 markah yang kamu akan perolehi di sini. Okay, untuk profit or objective function, just satu saja. Profit or objective function mesti satu saja. Dia takkan ada 2, 3 dan 4. Tak ada. Just satu sahaja. Apa yang problem statement tersebut nak capai. Okay, so satu sahaja objective function. Tapi untuk constraint ni dia boleh lebih. Bergantung kepada statement yang dia nyatakan. Kalau satu statement, so satu saja constraint. Kalau ada 2, 3, so akan ada 3 constraint. Okay, yang terakhir seperti biasa, you just salin sahaja. Profit, satu markah, constraint. You mentionkan 3, akan dapat 3 markah di sini. Dan lastly, non-negative function. Okay, satu markah. So kita tengok berapa total up markah di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, 9, 10, so 12. Okay, so you boleh dapat 12 markah full mark kat sini. Okay, so ini adalah solution untuk example 5. Okay, menceritakan berkaitan dengan printed circuit. Okay, di mana ada 2 jenis printed. Okay, type A and type B. Okay, pada type A and type B, dia produce 3 jenis printed. Iaitu resistor, transistor and capacitor. Right? Okay, so ini adalah solution dia. Ada 5 step. Saya ulang lagi sekali. Ada 5 step. Okay, so kat sini kenapa word dia hilang? Okay, yang pertama state the unknown. Okay, ataupun declaration, you kena declare first. Okay, state the unknown. Step yang kedua, non-negative function. Step yang ketiga, state the constraints. Step yang keempat, profit or objective function. Dan step yang kelima adalah summarize the problem as. Okay, so untuk yang pertama ni dalam linear programming, daripada problem statement yang diberikan ni, kamu kena keluarkan dia punya constraint, statement dan sebagainya. Okay. Okay, so next class nanti kita akan tengok daripada summarize the problem as di sini. Okay, based on this statement, kita akan selesaikan dia. Okay, kita akan selesaikan melalui 2 method. Okay, so kita akan tengok next week 2 method iaitu yang pertama graphing method, okay. Yang kedua adalah simplex method. Okay,
So graphical method, alright. So method yang pertama yang kita boleh gunakan adalah graphical method. Okay, method yang kedua adalah simplex method. Okay, tapi kita kena tengok juga summarize kat sini. Okay, kalau summarize kat sini kita hanya pakai dua variable sahaja, iaitu x dan y. So kita boleh menggunakan kaedah graphical method. Okay, graphical method. Okay, manakala kalau variable kita di sini ada lebih daripada 2, iaitu 3 atau 4, kita akan menggunakan kaedah simplex method. Okay, so yang itu kita akan tengok kepada next week nanti. Alright, okay, saya mentionkan kat sini, kalau variable dia lebih daripada 2, okay, for example, X, Y, and Z, okay, so kita akan pakai simplex method. Simplex method, right? So yang ini kita akan lihat pada next week. Okay, sama ada kita menggunakan graphical method ataupun simplex method, dia akan merujuk kepada this summarize. Okay, this summarize kamu kena tentukan. Okay, kamu kena lihat summarize yang dinyatakan. Okay, tengok bilangan variable dia. Kalau 2 variable, kita akan guna graphical method. Kalau 3 atau lebih variable, kita akan guna simplex method. Okay, so untuk 2 method ni kita akan lihat pada next week. Okay, itu sahaja setakat ni untuk linear programming example 5.